Ano all? Ano all? Oh, labas na pa kayong dalawa. Tapos na natin. Kimchi. No. Nakita niya na naman Yung site nyo. Ayun na yung site nyo. Hi. nilapag agad eh. No? Hey, huwag kayo dyan. Good bird. Good bird. Galing ah. Pa, pero, Gulong dalawa kong baby loves ah. Ba't pumalik agad? Bisa siya mapagod. na ako magbabato. Isa pa. 1, 2, 3, fly! Fly! Ilag. Ilag daw ako eh. Nahilag nga eh.